से मेरे अंदर जीवन की झलने बहने दो। सिंहासन से मेरे अंदर जीवन की झलने बहने दो, बहने दो। From your throne into my belly, living waters flow from you to me. Living waters flow from you to me. You know, many of you will not be able to stand on your feet. The glory of God is going to be so much. Never charge you for it yesterday to come to our own sound channel. To come to our own sound channel. Your legs are already feeling weak. Yes, the Lord is calling you to bow before Him. Come and worship. Come and worship. Come and worship the Lord. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Shekinah, Shekinah, glory of the Lord. Shekinah, glory of the Lord. Fill the house. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Dhanya hai tera naam Prabhu. Baruch Hashem Adonai. I just saw the Lord touching somebody's left kidney. God is touching somebody's left kidney. On your left side, you have been experiencing pain at the back, and it has nothing to do with your kidney. It is something to do with your kidney, and the Lord is healing the kidneys.
भीतर से एक आवाज आएगा, अपने भीतर से एक गाना आएगा, अपने भीतर से। Come on, lift it up. See, this is how we worship the Lord. From your spirit, not from the flesh, but from your spirit you worship. From your spirit you worship. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Nanya hai tera naam Prabhu. Baruch Hashem Adonai. My belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah. Come on, prophesy over yourself. अपने ऊपर एक भविष्यवाणी कर दे कि मेरे भीतर से जीवन के झरने बहेगी, मेरे अंदर से बहेगी नदियाँ, जीवन जल की नदियाँ, मेरी आत्मा से बहेगी नदियाँ, जीवन जल की नदियाँ। Oh yes, I will not be like before. मेरे अंदर कुछ बीमारी नहीं रहेगी, मेरे अंदर कुछ उदासी नहीं रहेगी, मेरे अंदर कुछ निराशा नहीं रहेगी, मेरे अंदर कुछ भी शैतान का नहीं रहेगा। मेरे भीतर से नदियाँ जीवन जल की। Mente, era chi te mente, Israele ha. Israele ha maketaya. Mente bada ha. Mente bada nila na karama nila marasile prega dia. Prega si prega na braselo provila na brabase prega. Power! I said power! I said power! I said power of God! Yeah. Prophesy over yourself. Out of my belly shall flow the rivers of living water. Presence. Rivers of living waters. Tell it over yourself. Prophesy over yourself. Out of my belly shall flow rivers of living water. Jesus, we're
Touch con Jeffrey Sasta, touch me to let me touch us or you to मुझे भी तो लगाते हो Zori chivita मुझे भी तो लगाते हो Zori chivita Moja atamiansam Wantyo Zori chita It shall flow, and nothing can stop me, and nothing can stop me. कोई मुझे रोक ना सकता है, कोई मुझे रोक ना पाएगा. आराधना करूँगा मैं, आराधना करूँगा मैं, आराधना करूँगा मैं. Nothing can stop me, nothing can stop the flow of the river, the river flowing through me, the river. Flowing, flowing, flowing. Cimita Zuri Mountain, तुझ्या आत्म्यात सावली. Cimita Zuri Mountain, तुझ्या आत्म्यात सावली. आणि सुई तू बेतले. तू इसर जीवित असतले. Wherever you will go, there will be life because you are having the river of life in you. तुझ्या किती जीविताची जोडी असा. सोई तू बेता जीविताची जोडी असतलो. जहाँ पर तू जाएगा जीवन की झरने बहेगी. जहाँ पर तू जाएगा Basile Gravia, Radile Gregaseo. Woo! Shaya, ya, ya, ya.
I just say the Lord is just just lift your hands, just lift your hands. How to go down. Just lift your just put your hands to me. Supernatural faith, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, will manifest himself. Yahweh Rapha. It means He is your healer. Yahweh Rapha, इसका मतलब है वो तुझे चंगाई देने वाला. अदोनाई, इसका मतलब है वो तेरा प्रभु है, तेरा मालिक है. एलोहिम, इसका मतलब है वो सबसे ऊंचा है. परमेश्वर सबसे ऊंचा है. जारे, इसका मतलब है वो तेरी सारी वस्तुओं को, सारी जरूरतों को पूरा करता है. शद्दाई, इसका मतलब है वो ऑलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान है. और जब हम गाते हैं याहवे राफा, तुझे चंगाई देने वाला, एलोहिम सबसे ऊंचा, अदोनाई मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, जायरे मेरी सारी जरूरतों को देने वाला, शद्दाई सबसे ऊंचा, सर्वशक्तिमान. वो अपने आप को प्रकट करेगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा, और तुझे अपने आप को प्रकट करेगा. He's gonna manifest himself to you. He's gonna manifest himself to you as your God, as Adonai, as Jireh, as Rapha, as Elohim, as El Shaddai, as Adonai. He's gonna manifest himself to you. वो अपने आप को प्रकट करेगा और वो तुझे दिखाएगा कि वो तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है. वो तेरी सारी जरूरतों को देने वाला परमेश्वर है. वो सबसे ऊंचा
मौजूद है यहाँ तेरी महिमा मौजूद है यहाँ Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural change. Israel, the Lord your God, the Lord He is one. And His kingdom is an everlasting kingdom. Shema Israel. Come on. Adonai, Elohim, Adonai, Baruch Shem Kevod, Malkuto, I see the Lord saying to you, you are my Israel, you are my people. I see the Lord saying to you, you are my Israel, you are my people. Tu मेरा Israel है, tu मेरा प्रजा है. Yes, 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 yes. I don't know if you can hear the shofar in the spirit. If you can hear the shofar in the spirit, can you hear the shofar in the spirit? Can you hear the shofar in the spirit? और दूरी बज रही है आत्मा में, दूरी बज रही है आत्मा में. विजय की दूरी बज रही है.
Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaAdonai. Yeshua HaElohim. Yeshua Adonai. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ is Lord. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua ही प्रभु है. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Yeshua HaMashiach. There's a magical presence of the Lord in this place. I can't describe it. It's a magical presence of God. It's so beautiful. It's so beautiful, you can almost smell it in this place. Sweet Jesus. He's here in this house. What else do we want? What else do we want? What else do we want? Just to be here, soaking in your presence, loving you, just loving you. Yeshua HaMashiach, Melech HaIsrael, Melech HaOlam. I don't know if you can hear the angels singing in this place. You sing with the angels. Okay, I've lost no time.
Jesus. Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Kadosh, Kadosh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, सेनाओं का प्रभु पवित्र है. May your kingdom come. तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए. Your kingdom come. In Yeshua's holy name. Amen. Amen. Thank you, Lord. You'll be seated in the presence of God in the same tone of worship, please. Jesus, 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 Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Please come here, sister. Hallelujah, Jesus. Yeah, don't leave any empty chairs, okay? My phone silent, Talgan. Please, somebody help her. Sorry, phone silent. Thank you, Lord. Alright, today I will see the time, okay? So, you don't see. You don't see. I'll see. You wait. Glory to God. You don't know how blessed you are. How blessed we are to be in a place like this, to worship God. इतली आम्ही भागी जावन आसा. कित्याक आम्ही देवाच्या आजीपणान आसा. स्वर्ग उक्तो जाला आमचे वयर. देवाच्या आजीपण आम्ही अनुभवता. Amen. You don't want to stop. This morning we were worshiping. One brother, he said, I was wishing that the worship would not stop. म्हणटा की मागतालो की worship बंद करूंक नाका अशें दिसतालें. कित्याक सगळीं जाणां शेणलेलीं आसलीं. अशें आयज आमी शेणलेलीं आसलीं देवाच्या आजीपणान. So when you value that, जेन्ना तूं value कोत्ताय तेन्ना देव अदीक अदीक आपलें आजीपण आमकां दिता. जेन्ना आमी वालूर करतात ताचो value कोत्तात. Many people don't know it. जेन्ना ती पातकी बायल, sin a woman, they say, sin a woman, we are all sinners. But when she came with the alabaster jar, जेन्ना ती वस्तुरी विद्र घेवन आयली पोरमुलीत तेलाचो, तिणें जेजूच्या पांयाचेर ते रोखयले. उस औरत ने वो कीमती सुगंधी तेल को तोड़कर, उस जार को तोड़कर उन्होंने परमेश्वर के पैरों पर वो कीमती तेल को ढेल दिया. वो बहुत ही महंगा था. चोड म्हारगायेचें तें तेल असलें. खूब म्हारगायेचें. पूण ताणें जेजूच्या पांयाचेर तें वतयलें आनी जेजूच्या पांयांक तिणें तें तेल अभिषेक ताचे पांय केले. उसके पैरों पर ढेल दिया. अपने आंसुओं को उसके पैरों पर उन्होंने डालकर उसके पैर को अपने आंसुओं से उन्होंने धोया. दुःखाने आपले ताचे पाय ताणें धुले आणि आपल्या केसांनी ताचे पाय पुसले. अपने बाल को लेकर उसके पैरों को उन्होंने पोंछा. ये सब देखकर लोग बोलने लगे कि ये क्या पागलपन है. इतना महंगा तेल ऐसे ही वेस्ट किया. वेस्ट केले बेस्ट तेल. इतने पोरमोली तेल, सुगंधी तेल, परफ्यूम अगर ये बेच देती और यही पैसा गरीबों को देती तो कितना अच्छा होता. जो यीशु के चरणों में डाला लोगों को वेस्ट लगता है. जो आप करते हैं यहाँ पर आराधना लोगों को वेस्ट लगेगा, पागलपन लगेगा. ये क्या कर रहे हैं? पागलों जैसे वो कुछ भी गा रहे हैं. उनको समझ में नहीं आएगा. तांकां सोजमोचें ना चिंतें. कित्याक आमच्या संवसारी मोनांक, नॅचरल मोनांक सोजमोना. आत्म्यान आमी कितें करता तें सोजमोना. सो तांकां हें वेस्ट दिसतलें. पूण देवान ते वस्तुचेर कितें म्हटलें? कित्याक तुमी ताचें अशें उलयतात?
तिणेन जें केलां सदांकाल ताची गजाल करीत रावतलेच. कित्याक ताणें खूब मोग केलो. कित्याक ताका बोगसोणे सुबेस मेळ्ळे म्हणून ती म्हजो खूब मोग करता. क्योंकि उनको क्षमा मिल गई है, वो प्यार भी बहुत करती है. हालेलुया. जी कोण सोंसमोक ना की हांव म्हजे आतो ओळखून घेता आनी हांव जाणा म्हज्या देवान म्हाका कितलें बक्षिलां. जी कोण हें ओळखूंक ना न्हू, सोंसमोक ना न्हू, ती वर्शीप केन्ना करूंक पावची ना. सोंसमोता जेन्ना तूं जाणा की तूं गुन्यांवकारी आसलें, तुका देवान बक्षिलें, तेन्ना तुजी वर्शीप न्हू क्रेजी वर्शीप जातली. क्रेजी. सोंसमोता न्हू. जब आप जानते हैं आपका गुनाह को परमेश्वर ने माफी दिया है, तब आप पागलों की तरह उसकी आराधना करते हैं. वो लोग नहीं समझेंगे. That's why people cannot worship God because they are not broken inside. तू टोंग नसती अजून भितर. So what you are doing here, it is very valuable and precious to the Lord. देवाचे नदरेन हे किमती जावन आसा जे तूं दिता. आतांच्या काळजाक खुशालकाय मेळटा जेन्ना आपली भुरगीं ताचेर येतात आनी ताका वर्शीप करतात. ओंटानी जायतीं होठों से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा है जो होठों से करते हैं उनका हृदय कनेक्टेड नहीं रहता है. सिर्फ होठों से नहीं, लेकिन हृदय से कनेक्टेड रहना है. और यहाँ आप जो करते हैं, जब आप दिल से करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है. देव आमकां पळयता. जे आमी कितें करता नाका देवाच्या आजीपणान ताका आमी वर्शीप करतात, तेन्ना तो पळयता आनी आनीक दिता तुका. जेजून सांगला जितल्या लागीं आसा तांकां आनीक दितले आनी जितल्या लागीं ना तांच्या कडसून आहा तेंय घेतलेत. कान हातांनी आयकचें. These are mysteries of the kingdom that you should know, and today God wants to talk about the kingdom. Hallelujah. So in the beginning when God has created the world, जेन्ना देवान संसार कोरलो तेन्ना स्वर्ग आनी संसाराची ताणें सृष्टी केली. परमेश्वराने आकाश और पृथ्वी की सृष्टी केली आनी देव जावन आसा राजा. आनी देवान देवाची एक राजवडकी आसा आनी देवाक जाय आसले की आपली भुरगीं सदांकाल आपल्या संगता राजवडकी चलोवपाक. हालेलुया. देवान मनशाक घडलो. देवाक जाय आसले आपली राजवडकी तांच्या बरोबर शेअर करपाक. आमेन. आनी देवान मनशाक घडून देवान तांकां अधिकार दिलो. हालेलुया. आनी देवाची आनी मनशाची इतली बरी संगती असली की तांकां वर्शीप सॉंग्स म्हणपाची गरज नासली. They didn't have to sing worship songs in order to get the presence of God. You getting this? They didn't have to sing worship songs in order to get the presence of God, as we do sometimes. आमी आराधना म्हणटाना आमी worship songs म्हणटान कित्याक आमकां देवाचें प्रेझन्स फील जावपाक म्हूण. पूण तांकां आतां अवेक जेन्ना रोसले तेन्ना तांकां ते सगळें करपाची गरज नासली कित्याक तांच्यो संगती देवा सांगता आसली आनी देव तांकां मेळून घेतालो. परमेश्वर उनके साथ बात करता था. उसकी उपस्थिति उनके संग रहती थी. हालेलुया. And so God had given them dominion. In other words, God gave them the kingdom. Term is called dominion. King's dominion. King's dominion. राजाचो अधिकार म्हणजे राजवडकी. Hallelujah. King's dominion was given to them. तांकां राजवडकी चलोवपाक सगळो संसार देवान मनशाच्या हातीन घातलेलो. पूण जेन्ना तांणी पातो केले तेन्ना ते सगळे ताणें ओगडायले. And you see in the book of Exodus chapter 19, if you see Exodus chapter 19, and I think it is verse number 6. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
chapter 19 verse number 6. Oh, glory to God. Exodus निर्गमन 19, okay. हांगासून आमी पळयतात की जेन्ना देवान इस्रायलाचे पोरजेक इजिप्त देशांतल्यान भायर काडिल्ली, ओके, इस्रायलाची पोरजां ती देवाची पोरजां जावन आसली. हालेलुया. इस्राएल के लोग परमेश्वर के लोग थे. क्यों? परमेश्वर ने उन लोगों को चुना था. देवान तांकां खास विचून काडलेले. कित्याक देवान अब्राहमाक सांगलेले की तुजे सोस्ते कडसूनूच एक सोडवणदार येतलो, तुजे सोस्ते कडसूनूच एक बी येतली. आनी इन जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 15-16 देवान म्हटले अशें की अस्तरेचे बी तुजे मस्तक, सैतानाक म्हटले देवान की अस्तरेचे बी तुजे मस्तक मांडयतले. हालेलुया. अस्तरेचे बी कोण जावन आसलो? हे बी म्हणजे जेजू जावन आसलो, हो सोडवणदार जावन आसलो. आनी देवान अब्राहमाक सांगलेले की तुजे सोस्ते कडसून हे बी येतले. इन आयजॅक योर सीड विल बी कॉल्ड, फ्रॉम आयजॅक योर सीड विल बी कॉल्ड. तुजो सन सोडवणदार उत्पन्न जातलो. हालेलुया. सो आयजॅकाक जालो जाकोब आनी जाकोबाचे नाव इस्रायल दवरले. हालेलुया. आनी इस्रायलाचे 12 पूत आनी मागीर तांची संसद वाडत रावली. हालेलुया. आनी मागीर ती मानपासान गेली इजिप्त देशान आनी देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडली. हालेलुया. सो नाव इस्रायलाची पोरजां व्हेरी प्रेशियस पीपल आनी स्पेशल पीपल आसली देवाची. आमेन. कित्याक तातूंत सावन सोडवणदार येवपाक आसलो. हालेलुया. आमेन. आनी देवान जेन्ना तांकां इजिप्त देशांतली सोडयली आनी बानपासांतली सोडयली, देवान तांकां पर्वताचेर आनी गॉड ब्रॉट देम टू द माउंटेन ऑफ सिनाय पर्वताचेर तांकां हाडले आनी मोसेसाक सांगले हांव तांच्या लागीं उलोवंक सोदता. आई वांट टू टॉक टू देम. मैं उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, इस्राएल के लोगों के साथ. सो सब लोगों को बुलाओ. आनी दोंगराचेर तांकां हाडले आनी देव तांच्या लागीं उलोवपाक लागलो. ताणें अशें सांगलें. यू सी, it is Exodus 19 verse 4. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Hallelujah. तुवें पळयलां कशें हांवें इजिप्त देशाच्या लोकांक हांवें कितें केलें पळय तें, आनी हांवें गोवणीच्या पाकोट्याचेर बसयलेल्या भाशेन हांवें तुमकां सारवार करून हांवें तुमकां हाडलें, हांवें तुमकां बरे भाशेन भायर काडलें. ओके. एंड आई ब्रॉट यू टू माई सेल्फ. मैंने तुझे मेरे पास लाया है. हांवें तुमकां सोडयला. मैंने तुझे छुटकारा दिया है लेकिन मैंने तुझे मेरे पास लाया है. हालेलुया. एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी. व्हेन यू नो दैट गॉड हैज सेट यू फ्री, इट्स नॉट टू सेट यू फ्री टू बी with your own life. He called you, he set you free to bring you to himself. आपल्या लागी हाडपाक ताका लागून देवान तुका सोडयला. हालेलुया. It's not to do whatever you want with your life. Amen. आणि देव तांच्या लागी उलोवंक लागलो. And then God said, Exodus 19 verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and shall keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Hallelujah. So भितर तू हांव सांगता तितले म्हजो ताळो तूं आयकशी जाल्यार आनी म्हजें कव्हनंट जे हांवें तुमच्या बरोबरी करार केला, हो करार तुमी सांबाळशा जाल्यार, ओके, तुमी एक स्पेशल म्हजे खास ट्रेजर जातलो. ट्रेजर का मतलब क्या है? ट्रेजर म्हणजे कितें? एक भंडार. आप मेरे भंडार होंगे. यू आर गोइंग टू बी अ ट्रेजर टू मी. अगर तुम मेरा जो मैं कहता हूँ वो सुने तो. हालेलुया. तुम्ही मोजे भंडार जातले. ओके. And verse 6, and you shall be to me a kingdom. Everyone say kingdom. You shall be to me a kingdom, a priest and a holy nations. These are the words of which you shall speak to the children of Israel. Okay. Now you shall be to me a kingdom. Okay. तुम्ही एक राजवडकी, याज्ञिकी राजवडकी जातले. Razwodki. So the same word, okay, it is there in the book of Genesis when God gave his dominion to them. Devan apli Razwodki adavale dilele. Okay. Now here God is saying, you shall be to me a kingdom. Ek Razwodki aao tumka kotta. Okay. So now God has a kingdom. Everyone say God has a kingdom. Hallelujah. Okay. Now when you go to Daniel chapter 2. In Daniel chapter 2, hallelujah, thank you Jesus. In Daniel chapter 2, okay,
Everybody, if you cannot search it, just listen to the story, okay? In Daniel chapter 2, King Nebuchadnezzar had a dream. ताका एक सपन पड़ले या राजा, okay? एक राजा को सपना गिरा, सपने में उसको क्या देखा उसको पता नहीं. ताका उघडाच ना, ताका किती सपन पडले. सो तो आपल्या भुरग्यांक सांगता, आपल्या पोरचेक सांगता की म्हाका सपन पडला, म्हाका कितें पडला म्हाका खबर ना. सो तुमचे बारेकात कोणी आसा की सपन माझे सांगतलो तांकां हाड. आणि दानियल येता, ओके? दानियल देवाचो सेवक, आमेन. दानियल परमेश्वर का सेवक था. सो उसके पास परमेश्वर की बुद्धी थी, आमेन. त्याच्या लागी देवाची बुद्धी असली. सो तो येऊन त्याच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता, ओके? आणि then when you see in Daniel chapter 2 in verse 44, only if you have it you open it. Hallelujah, Jesus, thank you Lord. Daniel chapter 2 verse 44. And in the days of these kings the God of heaven will set up a kingdom. Everyone say kingdom. We shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Hallelujah. So Daniel razak santa poi आता तुझी राजवट की आसा. King Nebuchadnezzar आता तुझी राजवट की. अभी आप राजा है. ए राजा अभी आप राजा, लेकिन आपके बाद दूसरे और राजा आएंगे, उनकी राज्य होंगे. बाद में और राजा आएंगे, उनके राज्य होंगे. लेकिन अंत में एक राजा आएगा जिसका राज्य हमेशा के लिए रहेगा. Hallelujah. This kingdom shall be an everlasting kingdom. Hallelujah. And this God was already showing, and God had already prophesied. They were already सांगलेले की एक राज्य येतले, एक राजवट येतली की केन्नाच काबार जावचे ना. Hallelujah. And then in Luke chapter 1, आणि फावो त्या वेळार देवान आपल्या आठ पडव्याक आंकवार मार्गेशीन धाडले. आणि आंकवार मार्गेक एक ग्रीटिंग सांगले आठ पडव्यान, आणि ताच्या लागी उलयलो, ओके? सही समय पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा. Hallelujah. Luke chapter 1 and it says in verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Hallelujah. Hallelujah. So तुका जन्मतलो तो एक राजा जातलो, सोडवंदार जातलो, आणि ताची राजवडकी केन्नाच काबार जावची ना. Hallelujah. सगळी म्हणटा राजवडकी. Amen. Amen. Thank you Jesus. Now if you go to Matthew chapter 4. When you see Matthew chapter 4, Jesus now he is preaching. He is already tested in the wilderness. देवान ताका परीक्षा ताची केली, आणि परीक्षा जाल्या उपरांत जेजू आता अशें उलयता. See in Matthew 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. हालेलुया. पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. स्वर्गीचे राज आता लागी पावला. हालेलुया. आणि जेन्ना जेजू क्रिस्ताचे शिस्त ताचे येता आनी म्हणटा आमकां मागणे करूंक शिकय, तेन्ना जेजू म्हणटा अशें तुमी मागणे करचे. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं. Hallelujah. तुझी राजवडकी आमचे मध्ये येवंक. Amen. Now this prayer was the prayer at that time. Hello. It was at that time. It was just told to them, this is the pattern of prayer. But Jesus didn't say that you have to repeat this prayer. Yes. Are you getting this? Yes. This was the pattern of prayer, but Jesus didn't say to repeat that prayer. एक pattern दिली. बगर मूल म्हणूंक नसले. You have to know this. आमच्या बाबा त्या वेळार जेजू क्रिस्ता वरवीच आमी सगळी देवाची भुरगीं जावपाक आसली. हालेलुया. आता स्वर्गीचो बापूय आमचो बापूय जालो. हालेलुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या. Okay. Now the Father is in heaven, but at the same time now Holy Spirit dwells in your heart. God is not just in heaven, but God dwells in your heart. Thank you, Lord.
देव फकत स्वर्गारूच ना, देव आता तुझ्या काळजान आसा. हालेलुया. आणि या बापाची भुरगी तुम्ही. Our Father who art in heaven, hallowed be thy तुझे नाव पवित्र जावं. हालेलुया. तुझे नाव पवित्र. तुझे राज आमकां येवंक, तुझी राजवडगी आमकां येवंक म्हणून तुम्ही माग. So Jesus was teaching them this. पण जेन्ना जेजू संवसारान आसलो तेन्ना ऑलरेडी देवाचे राज्य तो परगट करूंक लागलो आनी उठले पातकाचे बॉक्सडे मागात कित्याक देवाची राजवडगी आतां एकदम लागीं पावल्या. हालेलुया. एकदम लागीं पावल्या. And Jesus began to demonstrate the kingdom qualities to the people. हालेलुया. राजवडकीचे गुण कितें ते जेजू परगट करूंक लागलो. हालेलुया. राजवडकीचे क्वालिटीज कितें, राजवडकीचे पावर्स कितें. हालेलुया. हाका लागून हालेलुया देवाचे परमेश्वर के राज्य के पावर क्या है वो यीशु मसीह प्रकट करने लगा. हालेलुया. तो दाखोवपाक लागलो की राज्य राजवडकीची पदवी कितें ती. आमेन. So you must remember एक उगडास दवर की देवान मनशाक रोसलो आणि देवान ताका राजवडकीचें डोमिनियन दिलें, अधिकार दिलो. हालेलुया. पूण ते शेणलेले आनी जेजू कित्याक आयलो? ही राजवडकी जी आमकां सांडलेली, आमच्या हातांतली गेलेली ती रेस्टोर करचे खातीर. हालेलुया. टू रेस्टोर व्हॉट वी हॅड लॉस्ट, दिस डोमिनियन, दिस किंगडम. हालेलुया. ही राजवडकी. सो देवाचे राज्याचे पावर कितें? जेन्ना जेजू चलतालो तेन्ना कुड्डे तांचे दोळे उक्ते जाताले. हालेलुया. तांचे बेऱ्याचे कान उक्ते जाताले, तोंडे चलोंक लागताले. हालेलुया. ये राज्य का पावर है जो लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बेरे सुनने लगे. ये राज्य का पावर है. हालेलुया. और ये पावर्स, दिस पावर्स जीसस सेड दैट आई गिव दिस पावर टू यू. और ये अधिकार मैं तुझे देता हूँ, ये सामर्थ मैं तुझे देता हूँ. क्यों? जो खोया था धन बगीचे में वो मैं तुझे वापस देने के लिए आया हूँ. I've come to give you what you lost in the garden. I've come to give you that dominion. Hallelujah. ताका लागून म्हटल्यार हांव तुमकां पावर दिता. कसलो? सोरोप आनी विचू तुमच्या पांया तळा मोस्तून हांव तुमकां पावर दिता. कसले सोरोप आनी कसले विचू? The demonic activities. God gave you the power over the demonic activities. Hallelujah. And it is delegated authority. It is delegated authority. It is delegated power. It's not your own power. It is delegated. It means it is given to you. तो तुझो न्हू पूण तुका दिला. It is delegated म्हणजे तो तुका दिला. पळे हांव तुका दिता. Behold, I give you. That means it is Jesus who has all the power and he gives his people the power. Hallelujah. तो तुका दिता. Hallelujah. He came to demonstrate the power. He came to demonstrate the nature of the kingdom, the nature of God's people, the nature of kingdom people. Okay, स्वभाव राजवडकेच्या भुरग्याचो स्वभाव कसो आसूंक जाय. That's why Jesus loved them. He said, love those who hate you, bless those who curse you. Hallelujah. हालेलुया. ये राज्य का नियम है. आमेन. राजवडकेचे नियम कितें? जो तुका द्वेष करता, तुका हेट करता तांचो मोग कर. हालेलुया. जे तुका श्राप घालता तांकां ब्लेस कर. जे तुजो फायदो घेता तांचे पासत माग. ये राजवडकीचे गुण. हालेलुया. ये गुण है, ये नेचर, ये स्वभाव है परमेश्वर के राज्य का. Hallelujah. And Jesus came to demonstrate that. That's why he said the kingdom of heaven is at hand. निकट है, निकट है. And when he taught the people, he taught them to say, to pray like this, let your kingdom come. And when Jesus came, the kingdom came. When Jesus came, the kingdom came. Hallelujah. जेजू आयलो तेन्ना राज्य आयले. सो आतां आमी आजूनय म्हणटा तुझे राज आमकां येवं दी. पूण आयले, सगळीं म्हण आयले. देवाचे राज ऑलरेडी आयले. कित्याक राजा आयलो. हालेलुया. राजा जेन्ना आयलो, राजा आपली राजवडकी घेवन आयलो. हालेलुया. फकत तो सोदतालो आपली राजवडकीन रावचे खातीर मनशांक सोदतालो. तो तूं आनी हांव जावन आसा. He was looking for the citizens of the kingdom of heaven, and you are the citizens not just of India, but you are the citizens of the kingdom of heaven. Hallelujah.
राज्य आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता, तशी संवसारान जावं खोशी जातली तुझे वरवीं आनी म्हजे वरवीं. जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी तेरी मर्जी हो जाए. कैसी हो जाएगी? तेरे द्वारा और मेरे द्वारा. तू आणि हांव देवाची खोशी ह्या संवसारान करतली, आनी संवसारी लोक करचो ना, दुसरे लोक करचे ना. फकत देवाची भुरगीं जी विचून काडिल्ली आसा देवाची खोशी ह्या संवसारान करतली. उरलेली देवसराची खोशी करतात. हालेलुया. जशी आमी पयलीं देवसराची खोशी करताली, आमी पयलीं आमच्या पथकान चलताली, आमी पयलीं तशेंच करताली. जे देवसर आमकां वाडटालो करपाक तसलेंच आमी करताली. पूण देवान आमचो मोग केलो आनी देवान आमकां धुले, आमकां काडले त्या चिखलांतले भायर आनी आमकां नवें जिवीत दिलें आनी आपली केलें. उन्होंने हमको अपना बनाया. हालेलुया. सो आतां आमी आमकां जाय तशें करिनात. आतां आमी देवसराची खोशी करिनात जशी पयलीं करताली. आतां आमी देवाची खोशी करता. तुजी खोशी स्वर्गार जाता, तशी संवसारान जावं कशी म्हजी वरवीं. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So Jesus taught about the kingdom. And we are kingdom people. We are kingdom people. ज्या दिसा जेजू तुवें तुज्या काळजान घेतला त्या दिसा राजा तुजे भितर आयलो आनी राजा के साथ साथ राज्य भी आ गया. जेन्ना राजा आयलो तेन्ना राजाची राजवडकी तुज्या भितर आयली. हालेलुया. तुज्या काळजान भितर आयली. Thank you, Lord. So your God is righteous, he made you righteous. Amen. Your God is holy, he made you holy. Your God is powerful, he made you powerful. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I receive it. Your God doesn't fear anyone. तुझा देव केन्ना कोणाक भियेना. तेरा परमेश्वर किसी को डरता नहीं है और यही परमेश्वर तेरे भीतर रहता है. तुझा देव कोणाक भियेना. हालेलुया. तुझ्या देवा सामकारीक सगळे दिमी मोडटात आनी हो व्हडतो देव तुज्या काळजान रावता. तो कोणाक भियेना. He is not surprised by anything. He is not shocked by anything. The word of Deus, hallelujah. He knows the end from the beginning. Hallelujah. He's the Alpha and the Omega. Amen. The book of Romans tells us that what is the kingdom of God? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. हालेलुया. परमेश्वर का राज्य अभी क्या है? हमारे अंदर है, लेकिन क्या है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता, पवित्रता, धार्मिकता, शांति, समाधान और आनंद प्रभु यीशु में जो है पवित्र आत्मा के साथ. हालेलुया. पवित्र आत्म्या सांगता एक संगती धरून एक शांत असता ती माझ्या भितर आसा. ओके. देवाचे राज्य तुझ्या भितर आयला सिस्टर. हालेलुया. सो म्हणजे कितें? परमेश्वर का राज्य आया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर आ गई है. उसका समाधान, ताची शांती आयल्या. हालेलुया. सो कितें जावं दी, कसले मोड जावं दी, तुजी नजर ऑटोमॅटिक ताचेर वेतली. हालेलुया. Your eyes are going to go on him. Your peace is going to come. And तू म्हणटलें हांव भियेना. That's why the book of 1 John chapter 4 verse 4 says, oh, you are of God, little children. धाकटुल्या सुटपुल्या भुरग्यांनो तू जावन आसा देवाचे. You are of God, little children, and you have overcome them. आपने उनके ऊपर विजय पाया है क्योंकि सामर्थ्य है जो आपके अंदर है. Greater is he that is in you than he that is in the world. आपके भीतर जो है वो सामर्थ्य है. हालेलुया. तुझ्या भीतर असा तर कितलो व्हडतो जावन आसा. Thank you, Lord. Hallelujah. Now the problem is that we don't understand what we are. Keep your eyes here. Hallelujah. You can take this away. And you all can stand, otherwise I'll keep on preaching. Yeah. As a reminder, when you stand, it's a reminder for me. We need a little water. Hallelujah. Hallelujah. See, God wants you to be different, okay? या वर्षात तुम्ही पयलीच्या भाशेन आशिनान. Amen. Amen. Enough, whatever has happened in our life. पुरो.
आमकां जे सयतानान सोतायलें न्हू तें पुरो. ओके, पुरो न्हू ब्रदर. Enough is enough. Okay? The only way the devil wins over us is when you are ignorant of the word of God. तू देवाचे उतर जेन्ना नको तेन्नाच की सयतान तुका तुजे वयर कब्जो करूंक शकता. Hallelujah. That's the only way. Hallelujah. 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 God wants you to know who you are. I mean, we sort them. Okay? So now God is looking for you. God is looking for you. So ज्या दिसा तुवें जेजूक तुजे भितर स्वीकार केला, देवाचें राज्य तुजे भितर आयलें. Okay? देवाचें राज्य तुजे भितर आयलें. Okay? तुज्या मनांत तुज्या काळजांत. Okay? Now you have to live it out. You have to live it out. तुवें आतां हें जिवंक जाय in the kingdom mentality. In the kingdom mindset. Okay? Wow. In the kingdom mindset. Okay? आता कितें जालां आमचें? आमी ह्या संवसारांत जियेता देखून आमी संवसाराचेर आमचें मन घालून रावतात. पूण देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? Okay? The things which are seen are temporary. The things which are not seen are eternal. Hallelujah. जे दिसती पडटा ते थोड्याच वेळाचे. जो दिखाई देता है वो थोड़ी देर के लिए है. लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो सदा के लिए है. Hallelujah. And the Bible says in the book of Colossians that out of the things which are unseen, God made the things which are seen. Hallelujah. So He created things which are from the unseen. He created it and you can see it. Hallelujah. जो दिखाई नहीं देता है अनदेखे चीजों के द्वारा परमेश्वर ने जो देख सकते हैं वैसे चीज बनाए हैं. Hallelujah. That means the reality of the spiritual world is more real than the physical world. So समझा? जे कितें तुझे आत्मिक जिवीत आसा ते सुबेस रियल जावन आसा, खरें जावन आसा. Right? Because it's true, isn't it? You see a person today, you may not see that person tomorrow. आज दिसता मनीस फाल्यां ना, right? कितले temporary life आमचे, पूण सासनक, you know, the spiritual realm, आत्मिक जहां जो है, वो सदा का है. आत्मिक realm जहां ते सदाच आसतले. Hallelujah. आणि आत्मिक जहां या स्पिरिच्युअल लायफान आमकां सासनीक जिवितान जिवचे खातीर जेजू आयलो. आमी आमच्या पातकान मोडटालीं आनी आमी मरण दोजराच्या हातीन घेतिली आसली, पूण जेजू आयलो आमकां जिवीत दिवपाक. ताचें सोबें जिवीत आसलें, ताचें जिवीत मनशाचो उजवाड जावन आसलें. हालेलुया. आनी हें जिवीत दिवपाक तो आयलो आमकां. आनी आज ताणें आमकां जिवीत दिलां आनी आमचे भितर आतां सासनाचें जिवीत आसा आनी देवाची राजवडकी आमच्या काळजांत आसा. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. So, पण आमी ह्या संवसारांत जियेता देखून आमची नदर रोखडी संवसारी वस्तूंचेर वयता आनी कितें जाता सिट्युएशन आमचे सर्कमस्टन्स आमचे ती रियलिटी आमकां दिसता. आमी चिंतात की हें खरें. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, तुजी नदर देवाचेर लाय. Keep your eyes on the Lord. कित्याक जे तो दिता ते सासनाचें जावन आसा. You know, He is the King. Say, Jesus is the King. Jesus जावन आसा राजा. Hallelujah. Jesus जावन आसा राजा. आनी Revelation chapter 1 verse 6 says that now He has made you kings and priests. Hallelujah. And जे इस्रायलाक ताणें सांगलेलें की I have made you a kingdom of priests. Okay? In Revelation 1:6 He says that He has made you now kings and priests. हांवें तुमकां राजा केला आनी याज्ञिक केला. Hallelujah. हांवें तुमकां राजा केला आनी याज्ञिक केला. Hallelujah. पूण जरी तर आमी हें नको, आमची मायंडसेट सदांच अशी उरतली की खंयचो गाय, म्हजें कितें जातलें गाय, कोण म्हाका आदार दितलो गाय, कोण म्हाज्या सांगाता रावतलो गाय, म्हजें रीण कशें फारीक जातलें गाय, ती म्हाका सोडून गेली, म्हाजें आतां कितें जातलें, तो म्हाका सोडून गेलो, आतां म्हजें कितें जातलें. That's what we think. हम इधर से हम slave mentality रखते हैं. आमचे एक दास के समान. We are like a slave. You know, slaves, not even a servant but a slave. The slaves असतले. I don't know what the concrete word is, लेकिन हिंदी में उसको गुलाम कहते हैं. गुलाम. आणि कोंकणीने गुलामच म्हणतात ताका. ओके.
आम्ही पहिले पातकाचे गुलाम असले, पहिले आम्ही संसाराचे गुलाम असले, स्लेव असले आम्ही. संसार ओडटा थिंगा आम्ही वयतालीं, संसार ओडटा थिंगा वयतालीं, संसार ओडटा थिंगा पातकान आम्ही वयतालीं, आम्ही गुलाम असले ताचे. पूण देवान आमकां सोडयले. हालेलुया. पूण आयकाता, इजिप्ताच्या गांवांतल्यान इस्रायलाच्या लोकांक देवान भायर काडले. हालेलुया. आपले पोरचे देवान सोडयले. एंड व्हाट डिड ही से? आई ब्रॉट यू टू माय सेल्फ. मैंने तुझे क्यों छुड़ाया है? मैंने तुझे छुड़ाया है ताकि आप मेरे पास आए. हालेलुया. तुवें म्हजेशी येवपाक जाय देखून. बट यू नो व्हाट हॅपन? तूं जाणा कितें जालें तांकां? इस्रायलाची पोरजां इतले देवान तांचे पासून केलं. तोरी आसतना ती भायर येयल्या उपरांत आनी तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांतूय ती कितें म्हणटाली? ती म्हणटाली, हांगा कितें आमकां मोरो मेळना. तिंगा आनी तीन बरी आहली आमी. वहाँ बरी अच्छा म्हाका थिंगा पियाव खावंक मेवताले, लसूण खावंक मेवताली, आनी हें खावंक मेवतालें, तें खावंक मेवतालें. हांगा कांय ना. हांगा कितें मेवता? फकत मन्ना मेवता, फकत मन्ना मेवता. आनी ती देवाचेर गुणगुणाट करपाक लागली. इजिप्तांतली भायर येयलेली म्हटल्यार इजिप्ताच्या मनांतलो भायर वचोंक नासलो. इजिप्तांतली भायर आयलेली पूण इजिप्तांच्या मनांतले भायर वचोंक नासले. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, यू आर द सिटिझन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. तुम्ही जावन आसा राजवडकेचे सिटिझन्स, देवाचे राजवडकेचे सिटिझन्स. ओके. आनी देवाचे राजवडकेचे गुण हा. देवाचे राजवडकेचे कुछ नियम होते हैं. उसके राज्य का कुछ नियम होता है कि उसका नियम है प्यार, विश्वास. Hallelujah. See, there's a word that says, the just shall live by faith. Okay. संसारी मनशां पळोवन जियेतात. They look at the side. पगार हा मरे काजार करूया. पैसा हा मरे काजार करूया भुरग्याक. काजार जाओ, शादी करने के लिए सोना है, चांदी है, पैसा है, सब कुछ है. नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो करेंगे. ये संसारिक लोग सोचते हैं. लेकिन परमेश्वर के लोग कैसे सोचते हैं? शादी करना है, अच्छा लड़का मिला, परमेश्वर दिया है, ओके. लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारी नजर उसके ऊपर है. Are you getting this? Yes. मजा लगी पैसा ना और नको कोई कोते पूर्ण दुनिया और तुझे the just shall live by faith. और तुझे विश्वास से होता. I believe that you are able to provide me. You are Jehovah Jireh. Hallelujah. You are Jehovah Jireh. The Lord is my shepherd. I will not lack. He is my king. Tomoza Raza ani am tachi praja. And not only that, I am also the king in His kingdom. The just shall live by faith. Who is the just? The justified. Justified. Washed in the blood of Jesus. Washed in the blood of Jesus. You are justified. And these kind of people live by faith. By faith म्हणजे विश्वासान. बावडतान जेतात, बावडतान. असली मनशां बावडतान जेतात. कशें जातलें काजार? कशें जातलें? खंयचो मेवतलो भुरगो? म्हाका हुस्को जाला, म्हाका टेन्शन जाला. तूं कोण? बाबा तूं गुलाम न्हू. तू देवाचे भुरगे. तू गुलाम न्हू. तुझी मेंटॅलिटी सोडून दी टेन्शनाची. एक चितो माइंडसेट, उसके काडपाचे माइंडसेट आता तुझे न्हू. Are you getting this? Yes. That's why Jesus said, do not worry about what you shall eat, what you shall drink, what you shall put on. उसके काडी नाका किते खातेले, किते पियतेले, किते नेसतले. उसके काडी नाका. हे सगळे ऑन बावडती असले सगळ्याचे उसके काटा. पूण तू देवाचे भुरगे, you are the child of God. So रीतीला येते तेन्ना बरें दिसता. बरें दिसता. सिस्टरी प्रिचिंग बरें केले. पूण कोडबी जमनीर पडोंक दिनाका. वो बीज वो पत्थरीली जमीन पर गिरने ना देना. अगर पत्थरीली जमीन है तो उसको थोड़ा नम्र बनाओ. बीज कांटों में गिरने ना देना. अगर कांटे हैं तो उसको निकालो. ए देवाचे राजाचे उतर जे काळजान येवदी, जे काळजान कांटे हा जाल्यार काड आनी जमीन बरी कर आनी उतर घेचे भितर. वर्साच्या वर्सा लोक रितीराक वेता, वर्साच्या वर्सा चर्चीक वेता आनी म्हणटा हांव कितली वर्सां देवा जेजूचेर विश्वास. विश्वासी हे कितने साल हो गए.
सारखे विश्वास और थोड़ा सा तूफान आता है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा. It's not about how many years you have believed. It's about how much you have believed. Amen. You are the citizen of the kingdom of God. Amen. Hallelujah. 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 कौश चलता देवाचे राज. जेवण नसले ते ना सोर बुकतो केलं देवान. आणि मन्न दिलीन त्यांना खाऊ बघ होईस. हा? Can you see? Can you see? दूतों का भोजन देकर अपने लोगों को तृप्त किया. दूतों का भोजन देकर अपने लोगों को तृप्त किया. तेरे जैसा है ना कोई, तेरे जैसा है ना कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से. तेरे जैसा है ना कोई, तेरे जैसा है ना कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से. Jesus Machine God is in us. 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 Sahare karani samsaran. Jesus Machine God is in us. Sahare karani samsaran. Jesus Machine God is in us. Hallelujah. देवाचे राज्य कसे चलता, देवाचे राज्य असे चलता. देन आमच्या लागी काय ना, आमची नजर आम्ही ताचेर घालतात आणि आम्ही म्हणतात मेरा पर्स कभी खाली नहीं होगा. हक से बोलो, किंगडम माइंडसेट. माझे पर्स केन्ना खाली जावचे ना. केन्ना गोरीत जावची ना. केन्ना पिढी दूरची ना. अशी सिकनेस येता आगे माझे मोगता मिसतात. तू कशे मरतले. हा, देवाची खुशी तुझ्या जीवितान खबर झाल्या बगर तू मरतले ना. नहीं मरेंगे हम. इतने जल्दी नहीं बाबा, बहुत काम है, करने को बहुत काम है. आप जैसे बहुत लोग हैं जो मुझे बताना है, आपको भी उनको बताना है. आम्ही सालबार करून संसारात देवान आमकां तुला आता मी सालबार करपाक आक्का लागून आम्ही जीवी आसान मोरची ना मातशें कितें जाता म्हाका. सो जेन्ना हे जाता तेन्ना तुझे माइंड सेट कर आणि सांग I will not die but live and glorify the name of the Lord. Amorchina ochidili and devaka muivadituli. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर किती सांगता. किंगडम किती म्हणता. हा, देवाचे उतर किती म्हणता की तू खाटीर केन्ना कुसचो ना. तू खाटीर पडून उरचो ना. तू आंतुनार पडचे ना. तू हालेलुया. कित्याक तू ब्लेस्ड जावन आसा. ब्लेस्ड तुका देवान आशीर्वादीत केला. तू खाटीर पडून उरचे ना. तू बीमारी में नहीं रहेगा. किंगडम माइंडसेट. Thank you, Lord. Your mouth has to speak it. आओ या इरीना अवशीष बोलते ये कर्जे में मैं डूब गया हूँ. मैं ऐसे ही मर जाऊंगा. मेरा कर्जा कौन चुकाएगा, कौन करेगा. कितना भी मैं डूब चुका हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे हाथों को देख मुझे उठाएगा. कितली आपण बुडल्यापासून म्हाका त्यो आपलो हात दितलो आणि म्हाका त्या ओडक्यातलो भायर काडटलो.
Hallelujah. Kingdom mindset. When you pray, reign like a king. Just worship the King of Kings. Pray like a king. Not as a beggar. भिकारी पासून आम्ही भीक मागचिना कित्याक आम्ही देवाची भुरगीं. Change the way we pray. हांव पातक्याची एक भीक घे. What do you mean? First of all, confession is wrong. हांव पातक्याची थोडी भीक घे. Still you are calling yourself sinner. अजूनही तुका पातकीत म्हणटा. देवान तुका ऑलरेडी पवित्र केला. तुझे पातोक धुला, तुका प्रमाणिकपणाचे वस्त्र दिला. एक पातकी देवा तुझे लगे भीक मत. Please don't beg. You don't beg with daddy. You don't beg with daddy. How you pray? Father, thank you. How did Jesus pray? Jesus कशें मागणी केले? बापा, हांव तुका दिमस्ता. तुका वर्ग दिता. तू मुझे सदांच आयकता. पिता धन्यवाद देता हूँ. तू मेरा हमेशा सुनता है. यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया और वो हमें भी सिखाता है क्योंकि वो बेटा था और उन्होंने हमको बेटा बनाया है. इस घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. इस घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई नरिया नारी. हम सब यीशु में एक हैं, लहू से खरीदे गए. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. ओ वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. So जेन्ना तुझ्या मनान चिंतना येतात, lift your hands. The Lord is healing Oscar. In the name of Jesus right now. We release healing for Oscar and we release your blessing upon George. The precious blood of Jesus cover Oscar right now. The way we pray kingdom prayers, we travel in the spirit. आत्म्यात आम्ही traveling करून जो पीडित आसा ताका हातवेता. In the name of Jesus, we touch Oscar in the spirit. We release your healing supernatural into his intestines. ताच्या पोटान, ताच्या आख्या अंगात जेजूच्या रक्तान तो नितोड जावं दी. Right now, we release your healing, Lord. We reverse the curse. We reverse the curse right now. The curse will not continue. We stop. We cover Oscar with the blood of Jesus. We call him blessed. We call this daughter blessed in the name of Jesus. जेजू म्हणटा हांवें तुजी दुकां पळयल्यान आनी हांवें तुजें मागणें आयकलां. पडे हांव पेखवणी दितां. You see, देवाक जाय की आमी सगळीं राजवडकेन आयलेलीं आनी दुसऱ्यांक आपली राजवडकेन हाडलेलीं. But it's not going to happen if you're going to keep thinking poor about yourself.
I'm not saying you become proud. हाँ? अमुन्ना की तू गौर बनवाड़. ओह, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं डॉन हूँ. Not like that, okay? Not that. तसले ना. तू ना कौन कौन था? Not like that. सगळे असं नाही. खांती जाप. पण आमच्या तोंडातल्यान सदांच भावाट उडोवप. Speak always faith. Speak always love. This is the nature of God's kingdom. Hallelujah. तुझ्या तोंडातल्यान भावाट देवनी भिरांत न्हू. जेन्ना तूं उलयता तुझ्या तोंडातल्यान दुसऱ्यांक एनकरेजमेंट मेळोनी. हा? गोठाय मेळोनी तुझ्या तोंडातल्यान. तूं किंगडम लँग्वेज उलयता. राज्य की भाषा बोलते. Hallelujah. Speak love, speak faith, speak courage and comfort to people. You are called for that. You are the citizen of the kingdom of heaven. Hallelujah. आणि आयज हांगासर तुझ्या काळजान देवाचें राज्य आसा. पूण 31 प्रकाशनाच्या पुस्तकान बरयलां देवाचें राज्य हे पृथ्वीचेर येतलें. Hallelujah. God's kingdom will come on this earth. तेन्ना की तुम्ही आणि आम्ही सगळी जेजू सांगता राज्य चलोयतली खरेंच तब हम राज्य चलाएंगे. राजवडकी देवाची ह्या संवसारान येतली. But if you don't change your mindset, if you don't set your mind to kingdom thinking, okay, then you will not enjoy. I'll give you one example. Suppose तुका कोणेन एक 10,000चा वाउचर दिलो, गिफ्ट वाउचर दिलो, ओके? पण ते कवरान घालून दिलो, पण तुका खबर ना. हॅपी बर्थडे म्हटल्यार आनी तुका कवरान घालून ते वाउचर दिलो. तुका खबर ना तितून कितें आहा तें. तुवें पयलें तुका दिसलें की कार्ड बेश्टें घातलें बॅगान. तुका खबर ना. तेची वॅलिडिटी आसता. 2 महिने 3 महिने वॅलिडिटी आसता तेची. तुका खबर ना. 3 महिन्या उपरांत बॅग चेंज करता आनी त्या बॅगान तुका मेवता. ह्या आनी कितें उगडास येता तुका. तूं उगडें करता. ते सिस्टरीन दिल्लें म्हाका वाउचर दिल्लो. कार्ड दिल्लें. ओपन करता. तितून 10,000ची वाउचर. वॅलिडिटी काबार. 10,000ची वॅलिडिटी काबार. एक्सपायरी डेट जाली. यूज करूंक जायना. वॅलिडिटी येयला. समजलें? सो वॉट हॅपेंड? तुवें तें एन्जॉय करूंक ना. घेतलेलें म्हटल्यार तूं उलटें करून पावूंक ना. समझ गया? एन्जॉय नहीं किया क्योंकि नहीं खोला. देवान तुका राजवडकीन सगळें दवरलेलें आसा. आणि जेजून आपल्या रोगतान बरयलां. आणि तूं जिवें आसोसोर वॅलिडिटी वॅलीड आहा. सगळें तुज्या नांवार आहा. इनफॅक्ट देवाची राजवडकीन एक आसा. दॅट इज व्हेरी व्हेरी भायल्या लोकांक समजपाचें ना तें. ओके? देवाची राजवडकीन एक आसा. तेका म्हणटात फेवर. The favor of the king. If he likes your worship now, if he loves the way you love him, favor is released upon you. God doesn't have favorites, okay? देवाक सगळी लायक आपली भुरगीं. पण जी कोण न्हू ताका काळजांतान वर्शिप करता न्हू ते ऑटोमॅटीक द फेवर अट्रॅक्ट जाता देवाचो तुजे वयर. हालेलुया. आणि तुका जाय ते आपशीच मेळटा. अरे कशें मेळ्ळें, हें कशें मेळ्ळें, कशें मेळ्ळें. देव तुका भरता देण्यानी. फेवर देवाचो. तूं वयता त्या जाग्याचेर तुजें काम जाता कित्याक राजा तुज्या बरोबर आसा. हालेलुया. And you will just take those things घेतले देवाचे आशीर्वाद आणि म्हणटले वाव वाव वाव
Lord, you're so good. Lord, you're so good. Wow. आणि लोक तुका पळयतलो तू ब्लेस जाला ते आणि ते म्हणटले हाव ते क्वेश्चन करतले how she got this like this, how she got so much money, कशें जालें तेजें? Because the favor of the king is upon you. The favor of the king is upon you. Hallelujah. तुका फावना पण तरी तुका दिता कित्याक तू ताचो मोग करता इतलेंच करता आनी कांय ना. तू ताचो मोग करता आनी तू ताचो मोग करता तेन्नाच देवाचो फेवर तुज्या वयर आसा. Lift your hands, let's worship him. Hallelujah. Rahmatara setereki makaya. Esabratia la kama shakalele rabaha. Rumatabra seterege namasa. Come on. I just feel such a joy. Come in the front. Come in the front. Thank you, Jesus. Keep the mindset. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Okay, now listen. जसो तो वाउचर वॅलिडिटी कामार जाली आनी तुका एन्जॉय करून मेळोंक ना तेच भाशेन आमी जायते फावटी अशें करतात. देवान सगळें आमकां दिलां पूण तरी आसतना आमी हुस्के काडटात. हाँ फिर भी हम चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, देवाचे इश्ट करतात. केन्ना हॅप्पी ना केन्ना. कोण तुका एनकरेज करून गेले तुका सांगूंक काय न्हू म्हणटा. बाबा कोण तुका एनकरेज करता कित्याक ती तुका देवाशी लागीं हाडूंक सोदता पूण सगळीं मनीस आमी आनी फर्स्ट थॉट येता ती भिरांत येता. Naturally, right? Naturally, first thought येता भिरांत येता पूण आमचें मायंड आमी सेट करूंक जाय टू द किंगडम. हांव देवाची भुरगी, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. हालेलुया. I am his. हांव ताची. सो म्हजें चिंतप देवाक मानता तशें राजवडकेचें चिंतप जावपाक जाय. अब मैं डर का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. अब मैं डर का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. Hallelujah. So you have to enjoy. You have to enjoy moment by moment. Don't miss the moments. Don't miss it. कितले पावटी आमकां राग येता तेन्ना आमी त्या वखदार मिस जाता तो मोमेंट वयता. देवाक जाय आमकां सदांच हॅप्पी रावलेली. अशें आख्खें जिवीत भर दवरून मनान टेन्शन धरून हुस्के काडून आख्खें जिवीत वयता. आनी मनीस जेन्ना काशावान वयता तेन्ना फायदो ना. King David says, the grave cannot praise you. फोंडान पावतकूच देवाक आर्गां दिवंक जायना. आयज हो दीस देवान आमकां दिला. कितेंय जावं दी देवाक आर्गां दी कित्याक तो तुजो डॅडी, तो तुजो बापूय, तूं राजवडकेचें भुरगें. You are the daughter of the kingdom. You are the daughter of the king. You are the sons of kings. King. Hallelujah. You are kings. आयज देवा लागीं मागतो आनी हांव म्हज्या मनाक घातलाय की हांवें म्हजें मन तुजेर दवरपाक. How do you change your mindset? By loving the king. राजाचो मोग कर. Love the king, love his word. Say with me, love the king, love his word. Love the king, love his word. राजा से प्यार करो, उसके वचन से प्यार करो, तब आपका माइंड सेट होगा किंगडम पर. Love the king, love the word. Open your hands and let's pray.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I am born again into a family. His blood runs through my veins. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Come on, confess it. I am no longer a slave of fear. I am a child of God. अब मैं खौफ का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. अब मैं डर का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ. Amen. डोळे बंद करून हात उच्च करून. Hallelujah. माझं स्वर्गीचं बापू आहे, माझं बापू आहे, माझं सोडवणारा माझ्या काळजात रावता. माझं सोडवणारा म्हजे पासत खुरसाड मेलो. म्हज्या सोडवणारान जेजू क्रिस्तान सैतानाक हारायलो. होच जेजू क्रिस्त म्हज्या काळजात रावता. पवित्र आत्मा म्हज्या संगत आसा, ताच्या बरोबर म्हजी संगती आसा. हांव केन्नाच एकसुरो ना. म्हज्या देवान म्हाका केन्नाच सोडूंक ना. मेरा परमेश्वर मुझे अनाथ जैसा नहीं छोड़ता है. वो मेरा पिता है, तो म्हजो बापूय जावन आसा. मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. कित्याक हांव भिवंक? हालेलुया. देवान आपली राजवडकी आमच्या हातीन दिलेली आसा. सगलो अधिकार जेजू म्हणटा म्हज्या हातान आसा. आनी पळय, हांव तुमकां अधिकार दिता. स्वरूप आनी विचून तुझ्या पांया तळा मस्तक. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. सगळ्या सैतानाच्या कार्याचेर हांव तुका अधिकार दिता, आनी कोणेनूय तुका कांयच वायट करूंक जावचें ना. कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंच सकता है. कोई भी हथियार आपके विरुद्ध तैयार किया है वो कभी सफल नहीं होगा. कसलेच हथियार जे तुझे विरुद्ध तयार केलेले आसा ते केन्ना सक्सेसफुल जावचे ना. एके वाटेन सैतान तुका अटॅक करीत, पूण 7 वाटांनी पयस वयतलो. One side he may attack you, but 7 sides he will be scattered. Your enemy will not succeed. Because you are not ordinary, you are a child of God. उस पिता का बेटा बेटी है आप. Come on, you are not ordinary. So तुझे चिंतप देवाक मानता तशें, तुझे चिंतप देवाच्या उतरापरपणे जावनी, तुझे चिंतप भावार्थाचे, तुझे चिंतप मोगाचे, तुझे चिंतप शांतीचे जावनी. हालेलुया. तू मरचो ना, तू जियेतलो. You will not die, you will live. You glorify the Lord. Just lift your hands. Let the weak say, I am strong. Say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Say, I am rich. मैं अमीर हूँ. मेरे पास सब कुछ है.
मुझे कुछ भी कमी नहीं है अगर काहीच उरलें ना म्हजे लागीं सगळें आसा हालेलुया I am blessed म्हाका देवान ब्लेस केला आनी आनीक करतलो थैंक यू जीसस मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है मुझे कुछ भी कमी नहीं है मुझे भितर कसलीच पिडा उरची ना हांव बरी भलायकेन आसतलें म्हजो घोराबो बरी भलायकेन आसतलो हांव भायर सरतना हांव भितर सरतना देवान आपले आंच पडवे म्हाका दिल्ले आसा म्हाका राखूंक आनी म्हाका सांबाळूंक म्हजें जिवीत म्हज्या देवाच्या हातान आसा बिरातीक म्हज्या काळजान कसलो बिरेत ना डर को मेरे अंदर कोई भी हक नहीं है हालेलुया कीप लिफ्टिंग योर हैंड्स अप हालेलुया थैंक यू लॉर्ड बापा ह्या वेळार सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र रक्तान कवर करता बापा सगळ्यांची मनां उजवाडाय हर एक मन ज्याला आनी दो परमेश्वर उजवाडाय एक मन तुझ्या उतराचो उजवाड घालून आमचे दोळे उक्ते कर आत्मीक दोळे उक्ते कर की आमी कोण बाबा आमी तुजी भुरगीं आनी सगळो अधिकार तुवें आमकां दिल्लो आसा आमी सदांच बरें न्हेसतलीं आमी सदांच बरें जेयतलीं आमकां सदांच आमच्या घरान बरें आसतलें मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा मैं अच्छे खाना खाऊंगा मेरे घर में सारी अच्छी चीज होगी हालेलुया मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है और मैं आशीष देने वाला होगा देवान म्हाका बेसावानी बोलना हांव दुसऱ्यांकूय बेसावानी बोलतलें दिस इज किंगडम माइंडसेट आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस आमेन हालेलुया थैंक यू जीसस वाओ हालेलुया ऑलराइट वन अनाउंसमेंट ये तो वेडनेसडे आने वाला बुधवार यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर होगा 28 तारीख ओके 28 तारखेर दावराचेर फास्टिंग प्रेयर हांगासर जातले ह्या जाग्याचेर सकाळच्या 10 ते 3 पर्यंत आमी हांगा आसतलीं येता त्या बुधवारा दीस 28 तारखेर सगळ्यांक इन्वायट आसा जी कोण ऑनलायन पळयता तांकांय सांगता कमिंग वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर वर्साचे पयले फास्टिंग प्रेयर दावराचेर स्टार्ट जातले आनी 3 काबार जातले 28th January Wednesday in the same place in Banquet Hall. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you amen? चांद सूरज की प्रस्थित हम नहीं करते दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते चांद सूरज की प्रस्थित हम नहीं करते दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा
दरवाजाच्या येजोंटी घातल्या सगळ्यांक देवाचो आशीर्वाद वाढोवन तुमच्या जीवितान देवाचो फेवर वाढोवन तुमच्या जीवितान तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक देवाचो आशीर्वाद सदांकाल मेळूंक येजूच्या नांवान आमेन. Come on, clap your hands. Please fellowship with each other before you go. God bless you all. Very good.